Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zamzam TV kanumbaga wanga folibaw be aw fɛn fɛn b'an ka video lajɛ an ka folibaw ye. An bɛ cɛsiri la aw de ye ka taa ja ninnu ta cogoya ɲumanw na, son qualité ɲumanw aw de ka lafiya kama. Aw bɛ se ka diinɛ faamuya sɔrɔ cogo min na k'a to aw sigiyɔrɔw la. An bɛ mun ɲini aw fɛ o de ye aw ka abonné an ka page la. Aw fɛn fɛn ma abonné a b'a to video fɛn fɛn bɛ bila diinɛ kun kan a b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. Aw bɛ tila ka j'aime k'an ka video la. An b'o ɲini aw fɛ ani ka commentaire fɛnɛ k'a la. A mana commentaire mun bila vraiment a bɛ courage d'an ma kosɛbɛ. An b'o ɲini aw fɛ. Aw fɛn fɛn b'o kɛ an b'a ɲini Ala fɛ. Ala ka sara kɛ aw ye aljannatul firdausi ye. Ala ka diinɛ faamuya ko ɲuman d'an ma. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يسعد في حياتي وبه يدبر أموره وشؤونه به يتمتع ويهنى به ترتقي الأمم وتتقدم الحياة وينتزم المجتمع الإنساني العام وبالعقل يكون مناط التكليف فالإنسان في الدنيا سلاحه عقل سليم وصحة قوية ومال يغني وكرامة وشرف يعلي والدين حارس على أتباعه حريص على سعادتهم حرم عليهم ما يضر بعقولهم وأبدانهم ويذهب أموالهم وشرفهم ولكن الشيطان يغري الناس بالمحرم الممنوع والنفس تتشوق بالبعيد ولو كان فيه هلاكها ودمارها في الدنيا وعذابها وسعيرها في الأخرى حرم الله شرب الخمر للإنسان لإفسادها العقول وضياع الأموال وتهدم الأبدان وفقدان الكرامة وتدهور الأخلاق فمدمن الخمر مآله للخبل والجنون والفقر والحاجة والضعف والعلل وكم من رجل مجد نافع أرسلته الخمور لمستشفى المجانين وكم من بيوت أغلقت وعائلات تأذبت وتشردت لأن كبيرها عاقر الخمر وترك أهله في حاجة للخبز المجرد والقوت الضروري وكم من رجال أشداء أقوياء هدمتهم الخمر وطحنتهم فصاروا مجمعا للعلل وكشكوكا للأسقام كم من رجل فاضل سيرته الخمر سفيها بذيئا لا يستحي من أقبح القول حرم الإسلام الخمر ليمنع التباغض والتقاتل الحمد لله تنوم علي بركة دابي سيتيجي مسا علي أنعم على عباده بنعمة العقل علي إنما تشمنك أكا جوني نما منو ناليري ألاكو kuna ka jongo kube nema nunu inventaire ke ko sigatala kube dese tellement ka cha chugo yamina tellement ala ka nema min ba ka jongo ka cha chugo mina mo se ka inventaire ke ka jeti ga ala ka lu nema bawla anye kelenta chela bi ka bi wala nda bolo oka ala ka olu nema bawla
alakira sallallahu alayhi wa sallam ay fen saba fo mandu nye ku go fen saba koloshi ko ala ay fen saba du ma ku ko lu koloshi de ku jantolu la kosobe la ka ciden côté sallallahu alayhi wa sallam afolo ko ala ye hakili min di bani buna adamaden ma ko adamaden ke kaka janto hakili na de foyi kana hakili soro la tête ko adamaden ga yere kun hakili kolosi kosobe foyi kana hakili soro fen febse kam misi kara jarati fien bla hakili na ko adamaden ga na tema kare fede ko ala ye hakili di adamaden ma aka nema do danta ka nema min bonya la ko kuma ko adamaden ga don ko kolosili fendo adamaden ki janto I hakili la fen febe fien bla hakili na akeli tere kan harite ma karefe aflana ko adamaden ki janto a farkolo la ala e farkolo min da amma anga cheya ma da amma anga singola ma dama nafolo ma dama karama din dan ki farkolo dafalen kataka dima ko ale ala ka nema de ajara ye kaka nema min ke buna adama donyo ko kuma ko adama din ki janto wa farkolo la sabana akoy harjige min di adama dema no yika soro no yika nafolo akwada maden ki janto I ka sorola kana tlonga la kana chien kana da chien bagama kana do chien ko dafe ko kada ka ale ala ay harjige di mogo ma ale ala ba do ay femun ka tigi mi fem bas sabayin ko da maden na tlonga ni sabashila mogo do be ama kalan soro jiana no e ka kalan ka diplôme ba soro ala ma le harjige ke kalani nga ala ma harjige reke ka foka bora du dawla makono ka bora mo dawla maula ala ma harjige ko shiye nga jiana te ngona e ba soro ala ye harjige dama fi ba foko harjige yere tobe boli harjige no fe harjige be bolo tigila mo no fe tellement ala ye harjige duma chumina ko lu tigila mo fana ka don ko ala e fende duma ma mi no ndi bema ku ka mna kanya parce que ces trois choses sont essentielles dans la vie: l'esprit, l'intégralité du corps et les revenus, les ressources de l'homme. Ces trois choses sont à préserver. On doit prendre soin de ces trois choses-là, car elles sont fondamentalement essentielles dans la vie. Quelqu'un qui n'a rien eu dans la vie, mais qui a eu la chance d'avoir la richesse, même s'il n'est pas instruit, même s'il n'est pas issu d'une importante famille, mais grâce à sa richesse, toutes les portes de ce monde lui seront ouvertes. Quelle que soit sa base sociétale, mais les ressources qu'il a entre ses mains est une clé qui lui ouvrira toutes les portes du monde, sans aucun doute. Prenez soin de vos ressources, de vos revenus. Prenez soin de l'intégralité de votre corps. C'est une chance de l'avoir avec vous. Prenez soin de votre esprit, car l'esprit est le métronome de l'homme, le centre névralgique de l'homme, la cabine de pilotage de l'homme, le boussole de l'homme. Prenez soin de votre esprit. Qu'Allah nous donne un bon enseignement de sa religion.
أيها الناس رمضان اتقوا ربكم تعالى ما أولي كتا أو من يسر نيما وراقبوه في السر والعلن أيو جنتو على الله دغولا أو جنتو على الله بانغيلا كذاك أو بيرورو على نيباولا على بي أو كلاما فبتقوى الله تصلح الأمور أو كادون كفو نوسرنا على نيسرنا بك سببوي كاو كونغو بنويا كذاك أو كونغو نويا بغي على دي nga ala keleno ka au kungo noyali kalfa au yere fana la ni munye nale ala nyesranye kada ka ale ala nyesranye ale de be gardien ka ramadin kelengele na belajelen kolosi ibi dongo don ibi boko don minga nga ke ibe kata ke minga nga toy ibe tota toy kada munka kada ka ibe sra ala nye vous voyez comme no yoro la ala nyesranye abi tanga chugo minani alaka tangaye abi kisi chugo minani alaka kisi kadaka abeki kolosi refana keleno ka alanya sranye kaki yere kolosi lanye à partir du moment que ala ko ka minto ni oto ya ko ka minga ni oke ko ka minga obnani here ko ka minto o toli fana binani here alanya sranye be aramadin kolongolon kado here kono chugo mina a chugo ya fle فبتقوى الله تتلاشى الشرور على نسرانيه بكسوبي كتورو كودونين فليا تورك دونين تورك كولولو على نسرانيه بكسوبي كدوبونين بلا جلنا فبتقوى الله يصلح للناس امر الدنيا والاخره نيارا مدون سرانا على نسرانيه بكسوبي kukungo noya dunia kukungo noya lahira kuka kodlanga duma dunia kadlanga duma lahira ala kanke ala nyesranya joni ambalma islamu femi nanyota ala kani nema basabaina ka kuma kambi ode hakli nema Allah subhanahu wa ta'ala ayakli di bunara madema kabanka fokale kan nemau akan nema bau akan nema bilibilu slamayan nema kofe ode ni ara maden kara ko ala hakli mandi ima nini mogo kenyana jiana tege kalana I hakli kaina hakli ikanyana maya bi nafakata maka jana mayaka ini mogo wolola yoro kilena I hakli kaina hakli ikanyana maya be ke here katma kanyana mayaka ini mogo ye lamona nyogon fe ka demsenya ke nyogon fe ka l'école ke nyogon fe ka bara nyogonya ke nyogon fe ka nyana maya ke nyogon fe ngani nana laje hakli nyuma mimbe ella o nyogonte alela ikanyana maya tabulo bela jelembe nye katma kanyana mayaka hakli dan fara fleni hakli te ala ka nema deniye de aka nema wala belebele de do ode kama ala ye kangar dani ko ngana tlonge hakilla de kanga janto an hakilla kanga hakli kolosi yasa an hakli fana be an kolosi chugomina effectivement si nous prenons soin de notre esprit, ça lui permettra de jouer pleinement son rôle, qui est aussi de prendre soin de nous, qui est de veiller sur nous, qui est de nous servir de boussole dans la vie, qui est de nous servir de self-navigateurs dans la vie, quand l'esprit fonctionne bien. C'est pourquoi l'islam, la religion d'Allah, nous recommande la préservation de l'esprit. Tout mal qui peut porter atteinte à son bon fonctionnement est une interdiction formelle dans l'islam.
Parmi ces mots que nous avons choisis aujourd'hui comme thématique du sermon de ce vendredi, j'ai mis le curseur sur l'alcool, sur la drogue, deux fléaux qui sont ravageurs de l'esprit, qui sont ravageurs de la santé, qui sont ravageurs de l'humanité. L'alcool, c'est du feu dans l'estomac, dans le ventre. La drogue, c'est du feu dans la tête. Ces deux feux ont une seule et même destination, qui est le téléchargement programmé de la destruction de l'homme. L'alcool, c'est du feu dans le ventre. La drogue, c'est du feu dans la tête. Ces deux fléaux constituent le téléchargement de la destruction de l'homme. Qu'Allah nous préserve des méfaits de ces fléaux. Lakajong. Niya ye silamɛya bɛ adamadenw wele ka taa fɛn o fɛn toli ma. Diinɛ bɛ adamadenw wele ka taa fɛn o fɛn toli ma, se k'o ye toli ko de ye. O tɛ kɛta ye dɛ, o ye kɛbali de ye min man ka kɛ fiyewu. Ala ka ciden sallallahu alayhi wa sallam a ye weleli kɛ ka taa mantonw ma, a manton silamɛw ma, ko Allah subhanahu wa ta'ala ye dulɔ kɛ haramu ye silamɛya kɔnɔ, ka dulɔ kɛ haramu ye adamadenya kɔnɔna na, ka da mun kan, ka da kan a bɛ tiɲɛni min lase buna adamaden ma, ka da o kologiriyali kan. Wa dulɔ, alakira sallallahu alayhi wa sallam a ko fɛn o fɛn bɛ buna adamaden bɔ i hakili kan, o fɛn bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan, a bɛ fɔ o bɛɛ ma ko dulɔ. Drogue ye dulɔ de ye, a sisima, a mugu, a furakisɛma, fɛn o fɛn n'a bɛ adamaden hakili kɔri hali dɔɔni, o bɛɛ lajɛlen faralen don dulɔ ka fami kan silamɛya diinɛ kɔnɔna na. Ala y'o bɛɛ lajɛlen kɛ haramu ye buna adamaden ma. Ka da kan, Ala ye kangari da a ka alikuranɛ ba kɔnɔ, wala tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Ko buna adamadenw, a kana aw bolo fila kɛ ka aw yɛrɛkun halaki. Ne Ala y'aw dan aw ɲuman, wa aw ɲuman de ka di ne Ala ye. Wa n bɛ fɛ aw ka to ɲumanya kɔnɔna na wagati la, ne Ala ye wagati min kalifa aw ma k'o kɛ ɲɛnamaya kɔnɔna la. O tɛ se ka kɛ n'aw hakili tɛ baara kɛ. O tɛ se ka kɛ ni fiɲɛ bilala aw hakili la. O tɛ se ka kɛ n'aw bɔra mɔgɔya la hali seconde kelen, 4 heures l'heure kelen, 4 heures su kelen ma. Dulɔ ani drogue a n'a nɔfɛ fɛn o fɛn n'o bɛ dulɔ ani drogue a fami kabila bɛɛ lajɛlen, a jima, kisɛma, muguma, a pikiri jima, a kɛra nasira ye. Hali dumuni fɛn min kabini b'a dun, i b'a dɔn n'i ye nin dumuni dun dɔrɔn a bɛ n bɔ hakili kan, a kɛra dulɔ ye, n'i y'a dun a kɛra drogue ye. Ka da kan fɛn o fɛn bɛ adamaden hakili kɔri dɔɔni, silamɛya y'o kɛ haramu ye. Adamaden kalifalen don a hakili de la, a hakili de b'a kɔlɔsi. O kuma maga tɛ se ka kɛ hakili la. N'i magara hakili la, o ye magalen adamaden a tiɲɛni yɔrɔ de la, a ɲɛli yɔrɔ, o bɛɛ lajɛlen na sanfɛta, o de y'ale ye. Wa tiɲɛni yɔrɔ, o bɛɛ lajɛlen na sanfɛta, o de fana y'ale ye. N'ale ka ɲi, Ala y'ale dan k'ale ɲuman ta ka di buna adamaden kɛnɛbagatɔ bɛɛ ma. Tant qu'ale bɛ ɲumanya la, adamaden ka baara bɛ ɲa bi-idhnillah, adamaden ka baara bɛ ɲa. Ka da kan ni adamaden n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ,
abaka keta don abaka fota don aba tayro don aba donoro don aba jenyon don aka responsabilité minye kataka dembaya ma abodo femi minana ka dembaya ka sabati anaka dembaya ka lamoke ko nyumanye ni adama dena akili be yon fait sans aucun doute avec baraka o kecho yala ni adama dena akili te yon fait blé obse qui occupé jonna atse qui occupé musola atse qui occupé dena wadde mi nyere fana no nyesina ni kojugo no ma kabini demsenya konnala o koro ko dinsnaw olu tiena u ka dim u faunu bawma kabini demsenya kono olu tiena société ma kabini demsenya kono olu tiena u ka jamana ma kabini demsenya konnala ka sababu yake munye utuli min kera fauna femno mena ni hakli tieni no drogu ni dlona nyona. Il est de la responsabilité de chaque homme à la tête de chaque famille de prendre soin de sa famille, de veiller à la bonne éducation de sa famille, de servir de rempart entre sa famille et les vices qui peuvent facilement détruire la trajectoire de la famille, la finalité de la famille. Il ne suffit pas d'être un père de famille. Il ne suffit pas d'être un simple géniteur. Mais l'essentiel, c'est d'être un père. C'est d'être un père et non un géniteur. Un père, c'est qu'il est responsable de sa famille. Un père, c'est qu'il est responsable du devenir de toute une famille. Il ne peut pas s'amuser avec sa personne. Ça sera le navire sans commandant. Qu'Allah nous préserve d'une telle situation. Combien de familles sont dans cette situation aujourd'hui dans nos sociétés? Des familles sans chef de famille, des enfants sans père. Mais bien sûr, ils ont eu des géniteurs, ces enfants, mais malheureusement, ils n'ont pas eu de père. Il n'est pas donné à tout le monde d'être un père. Un père, c'est celui qui sait que sa vie est déjà sacrifiée pour la réussite de sa famille, pour l'éducation de sa famille, pour la préservation de sa famille. Qu'Allah facilite la tâche à tous les pères. Ambalma al-Islamou. Angado kafo. Dimbaya. Ni ala ya dima. Responsabilité ba dima de. Musofuru te cheyaye. Din soro te cheyaye. Nga kam muso nunu marakanye. Ka den nunu marakanye ode cheyaye. Akana to otoko kada ko dentigu. Ayato otoko kada ko denfa. Faye kamalengorodi. Min kelendo kajnye ayere kalafia kobe ko akadembe la kanani na akadembe la koloshili kama anaka dembe akalla mokke ko nyman kama ode to ko fa dentigi kacha me fa mancha ala kange fay yasa ala ye kalfa min ka amanga marala no musoni denu nunye on yere folo ka ke misaliye anga nyanamaya tabolo belajele no koyi nu yoye anga ka kuma min fuye atlanche be binga boye kada kan diun yere nyebe papa ta chogola muso nyebe papa ta chogola ikan ka kuma min fuye atlanche bina kaba kada kan e yere kun kelenbe ki yere kun saraka chogomi jogola senyere lala ke wale nyumana nu nyebola o wasara kuma yi
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zamzam TV kanumbaga wanga folibaw be aw fɛn fɛn b'an ka video lajɛ an ka folibaw ye. An bɛ cɛsiri la aw de ye ka taa ja ninnu ta cogoya ɲumanw na, son qualité ɲumanw aw de ka lafiya kama. Aw bɛ se ka diinɛ faamuya sɔrɔ cogo min na k'a to aw sigiyɔrɔw la. An bɛ mun ɲini aw fɛ o de ye aw ka abonné an ka page la, aw fɛn fɛn ma abonné. A b'a to video fɛn fɛn bɛ bila diinɛ kun kan a b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. Aw bɛ tila ka j'aime k'an ka video la, an b'o ɲini aw fɛ ani ka commentaire fɛnɛ k'a la. A mana commentaire mun bila vraiment a bɛ courage d'an ma kosɛbɛ. An b'o ɲini aw fɛ, aw fɛn fɛn b'o kɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sara kɛ aw ye aljannatul firdausi ye. Ala ka diinɛ faamuya ko ɲuman d'an ma. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kada kan denbayatigi o denbayatigi, dutigi o dutigi, i muso ani denw olu b'i dɔn ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan. Wallahi o maloyara k'i ka juguman f'i ye a bɛ se ka kɛ. O maloyara k'i ka juguman k'u makun a kan a bɛ se ka kɛ. Nka k'a fɔ k'u t'a kalama n'a sɔrɔ i bɛ juguman na nkalon. Du la tilenbaga, du la kananbaga Ala ka kanan kɔfɛ, du kɔlɔsilibaga Ala ka kɔlɔsili kɔfɛ, du la hinɛbaga Ala ka hinɛ kɔfɛ. N'o kɛra mɔgɔ ye ale t'a fɔ a diyaɲɛ ko ma ayi, ale t'a fɔ juguman ma ayi, ale t'a fɔ kojugu ma ayi, maloya ko ale t'a fɔ ma ayi, danbe tiɲɛ ko ale t'a fɔ ma ayi, ka tugu ni kɔ dɔrɔn diɲɛ nɔfɛ dɔrɔn. Jima fɛn bɛɛ mini fɛn, kununi fɛn bɛɛ o bɛ fɛn kununta bɛɛ kununta ye. Ni ye nin min a bɛ n tiɲɛ, a bɛ n ka ɲɛnamaya tiɲɛ, a bɛ n danbe tiɲɛ, a bɛ n buruja, n denw bɛ lagosi, muso bɛ lagosi, n ka mara bɛ tiɲɛ. Si nous ne sommes plus capables de réfléchir en ces termes, nous cesserons d'être des pères de famille. Regardez notre jeunesse aujourd'hui. Notre jeunesse, la situation est dramatique. Pourquoi? Parce que la jeunesse est abandonnée à elle-même. Des familles sont là, pas de pères. Pas de pères, pourquoi? Parce qu'il n'y a personne pour leur dire arrêtez, ne faites pas ça, faites ça. Il n'y a personne pour servir d'exemplarité quand cela est nécessaire. Chacun est laissé à son propre sort. Ainsi, nous perdons notre dignité de constituer une famille. Qu'Allah nous donne un bon esprit. Qu'Allah nous réforme. Qu'Allah nous réforme. Qu'Allah nous donne un paradigme qui soit totalement à l'opposé de celui que nous pratiquons aujourd'hui. Car celui que nous pratiquons aujourd'hui est synonyme d'abandon de nos familles. Comment peut-on abandonner sa famille? Nous sommes responsables de sa venue, de sa mise en place. Nous ne pouvons pas l'abandonner. Nous en serons interpellés un jour, d'abord dans ces bas mondes, sans aucun doute dans l'au-delà. Il est arrivé dans un des hadiths du prophète paix et salut sur lui que le jour du jugement dernier, la justice divine va réunir la famille et le père de la famille. La justice divine va d'abord interroger le père sur comment il s'est occupé de sa famille avant d'interroger la famille sur comment elle s'est occupée du père. Les enfants ne seront pas les premiers devant la justice d'Allah. La femme ne sera pas la première devant la justice d'Allah. C'est le mari, c'est le père de la famille qui va passer en premier lieu à la barre et répondra aux questions qui lui seront posées par la justice d'Allah sur comment il a pris sa famille,
sur comment il s'est occupé de la famille, sur comment il a fait ses devoirs vis-à-vis de la famille. Allah, sachant parfaitement la réalité de ce qui s'est passé, n'a pas besoin d'un commentaire de plus. Juste confirmer la condamnation de cet irresponsable qui fut ce père. Il sera condamné avant même que ses enfants ne soient interrogés. Qu'Allah nous préserve d'une telle situation. Jamanami, ni dutigu mu occupé d'udenw na, ni dutigu mu occupé u ka mara la, fo ka denw sɔrɔ k'u fililen to i kɔ so kɔnɔ, ka muso furu k'u fililen to i kɔ so kɔnɔ. Min ka di min ye i b'o kɛ, min ka di min ye i b'o fɔ, min ka di min ye i b'o dun, ɛri min ka di min ye i b'o don o la, ɛri min ka di min ye i bɛ bɔ o la. Komi ba ye dugu kɔnɔ, quartier kɔnɔ, fan bɛɛ lajɛlen na cogoya min na, dutigiw démissionnelen don. A ka da la k'a fɔ an tɛ ka sini ɲɛsigi dɛ. N'an taara o taabolo kɔni kan an tɛ ka sini ɲɛsigi. An bɛ k'an ka sini datugu de. An b'a daminɛ ni bi datuguli ye, ni bi tiɲɛni ye. Ka d'a kan ni mɔgɔ ka mara tiɲɛna kabini i balolen ɲɛna o y'i ka ɲɛnamaya tiɲɛnen de. Ala kana an ka maraw tiɲɛ. Ala kana an ka maraw dafiri. Ala kana an kɛ juguw sago ye. Ala ka hakili ɲuman di dutigi bɛɛ ma. Ala ka hakili ɲuman di denmisɛnw ma. Ala ka denmisɛnw kana. Wa dutigi i ka fara i ka taabolo ɲumanw kan wagati bɛɛ lajɛlen na i ka duwawu kɛ i ka denbaya ye. Ka ɲini Ala fɛ wagati bɛɛ a k'i ka denbaya bila sira ɲuman kan. I ka nafilaw kɔnɔ, i ka dugu kilafɛseliw kɔnɔ, i ka Ala deli wagati kɛrɛnkɛrɛnnenw kɔnɔ, wagati bɛɛ duwawu k'i maramɔgɔw ye i ka dudenw ye. Ka d'a kan ni Ala y'i ka duwawu minɛ o ma, i ka diɲɛnatigɛ o y'a nɔgɔyalen. Nin bɛɛ ye devoir de ye dutigi kan. Mettre constamment dans ses prières sa famille. N'oubliez jamais vos familles dans vos prières. Mettez vos familles au cœur de vos prières. Car si Allah répond à vos demandes, cela veut dire que vous êtes garanti d'avoir de bonnes progénitures dans la vie, d'avoir de bonnes familles dans la vie. L'argent ne peut pas tout faire. Le matériel ne peut pas tout faire. Mais il faut qu'Allah aide aussi l'homme à réussir dans sa vie. C'est pourquoi, ni Allah ye adamaden kɛ silamɛ ye, Allah ye koba de k'i ye. A ye dɛmɛsiraba de d'i ma, ka d'a kan a ye possibilité d'i ma waati bɛɛ i k'ale Ala deli k'i dama kasi ale Ala ye. I muso la, i denw na, i ka maramɔgɔw la, waati bɛɛ k'i dama kasi ale Ala ye. K'a ka dɛmɛ ɲini, k'a ka hinɛ ɲini. I b'a fɛ i ka mara ka kɛ cogo min, i b'a fɛ i bolokɔnɔmɔgɔw ka kɛ cogo min, i b'a fɛ i ka denbaya ka kɛ cogo min, wagati bɛɛ i dama kasi i dabama ye. Ni Ala hinɛ n'a ka jɔn na k'i ka duwawu minɛ i maramɔgɔw a se bɛ Ala ye o bɛ k'i sago ye. Nin fana ye bɛɛ lajɛlen ye an dɛmɛsiraw de ye. Ala ye minnu d'an ma, Ala ka hakili ɲuman d'an ma. Ala k'an maramɔgɔw, Ala k'u kɛ hakili ɲumantigiw ye. An ka denbayaw, Ala k'u kɛ hakili ɲumantigiw ye. Ala k'u kɔlɔsi ka bɔ setanɛ tɔɔrɔ ma. Ala k'u kɔlɔsi ka bɔ tiɲɛni nasira bɛɛ lajɛlen ma. Dɔlɔ kɔlɔlɔ, Ala ka denbayaw kisi a ma. Ala ka jamana kisi a ma. Ala ka denmisɛnw kisi a ma. Dɔrɔgu kɔlɔlɔ, Ala ka denbayaw kisi a ma. Ala ka jamana kisi a ma. Ala ka adamadenya kisi a ma. Ka d'a kan adamaden n'i latiɲɛna, i latiɲɛna i yɛrɛ ye. I tiɲɛna i fa ye, i tiɲɛna i ba ye, i tiɲɛna société ye, i tiɲɛna i ka jamana ye. N y'a kalan journal kɔnɔna la. N bɛ walanda in kuncɛ n'o ye. N y'a kalan journal kɔnɔna la. A bɛ réseaux sociaux kan journaux. K'a fɔ an ka jamana
ye recrutement ba mi lancé ka jamana demsen bien kano kuta pour que ku do sorasiya la yara recrutement na be ke analyse médicale de be ka mo kelen kelen bela analyse médicale o de be ka mo kelen kelen bela ka laje kenya ta fanfela la nasru be chogo mi sanu ka ta ku do armée la o hukumun konanana demsen bien kene munun tarakama uta ko folola atoye sisan uka analyse de kata ke kuka kene laje joli siraw fe ma ba flanin ko olu de ka dossier la segina drogu yera be joli la ma ba flanin ko demsen bien kene olu de ka dossier la segina drogu yera be joli la. C'est dans les journaux. La situation est grave. Qu'Allah réveille les consciences. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. قد قلت ما قلت إن كان ثوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك وأكرم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين.